أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد الأحد والصلاة والسلام على رسوله الممجد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار. ثم أستهل ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات، وبعد. كلمة الشكر وتعظيم وتقدير لسيد المعصوم فارس الدعوة المجدد الأعظم آل المقام صاحب الجلالة والكرامة أمين هذه الأمة المهيي بيعة الإسلامية وخليفة الله الأخير في أسر الأخير السيدي وسيد المؤمنين في مالي شريف عثمان مدان حيدر أطول الله بقاءه. وبعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمبالمو أمي تغنيني على في كبو شيطان دانغتو تورما وكوت منينكو أما دمني على توي ala min y'an bila dugumakolo in kan ni diɲɛ nɛɛmani a y'o kɛ bɛɛ jɛ ye, k'o nɛɛma in dilan ka dango la, ka tila k'o kɛ mɔgɔ ta ye min y'a cɛsiri o ɲinini fɛ. O ala in min ye kelen ye n'a ka kelenya ye, an b'o ala in fo k'a tanu k'a barikada. Ale min ye hɛrɛ k'an ye k'an balo ka ɲina sunkalo sɔrɔ, k'a sɔrɔ an ɲɔgɔnna camanba bɛ kaburu kɔnɔ o ma fɛn kɛ ala la, ka ɲina sunkalo jira an kɛnɛma na k'a sɔrɔ bana tɛ an ni na, an bɛ se ka kuma, k'a sɔrɔ an ɲɔgɔnna dɔw ɲɛ minɛn'u la, dɔw sen minɛn'u la, dɔw da minɛn'u la, dɔw yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ olu la wuli k'u sigi, mɔgɔ wɛrɛ de bɛ don n'u ye ɲɛgɛn na, mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ n'u ye. O la an bɛ ala fo ni ala ye kɛnɛya di an ma ka se ɲinanta in ma. O kɔ tɛmɛnen kɔ, an b'a ɲini ala fɛ kisi ani nɛɛma a k'o k'a ka kira belebeleba kan, kira min nana ka na diinɛ in kurakuraya, ani kira somɔgɔ sanumanw ni a somɔgɔ jɛlen ninnu a n'a ka sahaba kɛrɛnkɛrɛnnenw. An bi a ɲini ala fɛ ala ka kisi ni nɛɛma jidi u bɛɛ lajɛlen ka, ani aw ni ne ani jɔn o jɔn tuguru la tugutugu ɲuman na yanni diɲɛ wuli cɛ. O kɔfɛ, bonya kumakan ani barikada kumakan k'o kɛ an karamɔgɔ ye ani an ɲɛmɔgɔ filibali, diinɛ sotigiden min nana lakurakurali kɛ ala ka diinɛ belebeleba in na, jɔyɔrɔ kɔrɔtalenw tigi, bonya tigi, karama tigi, nin manton laban ninnu olu garantibaga, diɲɛ laban manton labanw cɛ min nana ka n'u garanti, bayi a ɲɛnamaya baga, silamɛya bayi a ko don. ala ka kalifa nin waati laban in na dugumakolo sanfɛ, min ye kalifa laban ye nin waati laban in jɔnw kan, n'o ye ne ɲɛmɔgɔ ye ani mumini bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ Mali kɔnɔ, n'o ye Sharif Usman Madan Haidara ye, ala ka sijan di a ma ani kɛnɛ labanko ɲuman a n'a ka denbaya bɛɛ. O kɔ tɛmɛnen kɔ, ala y'a fɔ a ka kuranɛba kɔnɔ k'a fɔ ala ye sun kɛ aw ka wajibi ye komi a y'a kɛ wajibi ye manton tɛmɛnenw kan cogo min na ka kɔn aw ɲɛ. N'aw ye su in kɛ a dɔ la, aw ni ne ko an bɛ kisi. Aw balimakɛ don wa n'aw ka kalanden Alassane Jara, min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Espagne jamana ma nin wagati in na, nka ne yɛrɛ ye maliyɛn ye ni ala ka jɛ ye. Bi wula in na ni ala ka jɛ ye, an bɛ le 22 avril 2020 na, an sigilen bɛ Espagne jamana kan. Sunkalo bɛ ka surunya, sunkalo makɔnɔ n'a diyara ala ye a bɛ komi bi y'a tile 28 yɔrɔw ye. N'a diyara ala ye an bi araba wulala la, labɛnw kɛlen bɛ k'a fɔ jumadon sun bɛna daminɛ. An y'a fɔ aw ye fana ɲinan sunkalo an ye labɛn caman k'a kama, an b'a fɛ ka walawalali k'aw ye, ka walawalaliw kɛ a kan min b'a tɔ yanni diɲɛ wuli cɛ aw tɛna fili sun kɛcogo ni sunkalo yɛrɛ kɛcogo la tuguni. Nafa minnu b'a la an bɛna an cɛsiri ka caman fɔ an ka kalanden dɔɔni na. An ye laseli fɔlɔ kɛ ka ban, nin y'an ka sigi filanan ye laseli kama. A camanba de bɛ yen fo ka taa sunkalo ban an b'a la ni ala jɛna n'a ye.
ni sunkalo fana tɛmɛna n'Ala ye si d'an ma an bɛna tila ka laseli wɛrɛ k'aw ma min t'o si ye diinɛ in n'a diyara Ala ye an seko mana kɛ min ye bamuna ni kasange cɛ yan'an yɛrɛ ka waati labanw cɛ an bɛn'o kɛ o la a balimakɛ don a n'aw ka kalanden Alasan Jara inshallah yani n ka don n ka baabu kɔnɔ an bɛ foli segin n ye foli segin folitigi ma Seydi Sheikh Sherif Usman Madani Hayidara cɛkɔrɔba min nana ka na diinɛ belebeleba in kɔrɔta k'a bila pilasi la diinɛ kuma min na n'a bɔra minɛn kɔnɔ cɛkɔrɔba min nana bila minɛn kɔnɔ diinɛ sotigiden min ni sotigiden wɛrɛ t'a sɔrɔ ba ye an ɲɛnamayabaga ko don alakira ka kalifa ala ka kalifa dugumakolo sanfɛ yan ni manto ninnu kan o la an b'a ɲini Ala fɛ sija ni kɛnɛ Ala k'o d'an karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala ka don ni juguw cɛ an karamɔgɔ bɛ min fɛ diɲɛ kɔnɔ ani lahara Ala k'o k'an n'a ye a bɛ siran min ɲɛ Ala k'a n'a kisi ka bɔ o ma an bɛ foli ɲɛsin a denw bɛɛ ma minnu fatura a n'a ka su bɛɛ Ala k'u dayɔrɔ suma ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen Jamiyat Ansarudine Islamiya an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw ma a bi diɲɛ fan o fan fɛ tile bɛ bɔ yɔrɔ min na fo k'a bi yɔrɔ min ka a karamɔgɔw ni a ɲɛmɔgɔw ani a kɔmɔgɔw ka dugawu kɛ bɛɛ ye a cɛ n'a muso a denmisɛn n'a makɔrɔba Ala k'an n'aw dɛmɛ Ala k'an n'aw wasa an bɛ k'an cɛsiri Ala ka diinɛ min dɛmɛli kama a musakaw Ala k'o di a siw Ala k'o di o kɔfɛ an bɛ foli ɲɛsin diinɛ taabolo bɛɛ ma n'an ye nin fɔ k'an karamɔgɔ ka foli kɛ mɔgɔw b'a fɔ ko nin Hayidara ka mɔgɔw ye o t'an tɔɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ tugu dɔ de kɔ ka Ala sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ Ala nɔfɛ i tugura mɔgɔ o mɔgɔ kɔ n'i bɛ ɲuman kɔni kɛ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka bɛɛ kelen kelenna ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ kelen kelenna ye silamɛya tagabolo bɛɛ ka foli kɛ Jamiyat Ansarudine Islamiya ye cogo min na an bɛ foli kɛ suna ye o cogo la an bɛ foli kɛ kadiriya ye o cogo la an bɛ foli kɛ taabolo bɛɛ ye o cogo la sabu silamɛya ni mɔgɔ min y'a lajɛ silamɛya ye yirisunba de ye yiri tɛ se ka wele yiriba fɔ a bolo fara ka caya n'i ye yiri bolo kelen turu mɔgɔ t'a fɔ yiriba mɔgɔ b'a fɔ yirisonni silamɛya bonyana min kɛ k'a cɛsiri a ka hakɛw nɔfɛ silamɛw y'u cɛsiri ko musow kunkolo ka datugu silamɛw y'u cɛsiri ko jɛnɛya ka dabila silamɛw y'u cɛsiri ko kiiri ka kɛ ni laadiriya ye silamɛw y'u cɛsiri ko an ka jɛ wali nafolo kɔ silamɛw y'u cɛsiri ko suɲɛni ka dabila o de ye silamɛya to a bolofara cayara bolofara n'a caya in bɛɛ ni bɛɛ y'i tilen an bɛɛ bɛ alijinɛ sɔrɔ e kana ba dɔ la k'o ye Hayidara mɔgɔ ye e kana ba dɔ la k'o ye sunamɔgɔ ye e kana ba dɔ la k'o ye kadiriya ye an k'a lajɛ n'i ye kadiriya ye walima n'i ye ansari ye walima n'i ye tijaniya ye e bɛ mun kan i bɛ mun kɛ alakira kɔni cira min kama ka na dugumakolo sanfɛ alakira y'o fɔ an ye kisi nɛɛmaba ye a ka kumakan bɛɛ la wa ala yɛrɛ ye alakira tanu n'o ye kuranɛ kɔnɔ hali ni kira ka kumakan in ni mɔgɔ dɔ sigar'o la k'o tɛ sahaba ye kuranɛ ta kɔni ye tiɲɛ ye wa innaka la ala khuluqin azim ala yɛrɛ ye mankutu min fɔ kira Muhamadu ma kuranɛ kɔnɔ a ko Muhamadu ne ala kalila jogoba b'e la o la alakira cira ka na dugumakolo sanfɛ a ye min fɔ jɔnw ye a ko bo istuli utammima makarimal akhlaq ni Muhamadu cira ka na jogobaw de dafa o la ni Muhamadu cikun ye jogobaw dafali ye i bɛ diinɛ tagabolo la min ye important ye nafa bɛ min na a k'a sɔrɔ e jogo ka ɲi ni jogo man ɲi o de ye kojugu ye an k'a dɔn diinɛ taabolo bɛɛ ni bɛɛ y'i tilen bɛɛ bɛ alijinɛ sɔrɔ bɛɛ mais diinɛ ko problème kɛlen bɛ min ye bi mɔgɔw de ɲinɛnen bɛ diinɛ ko kɔ k'a kɛ mɔgɔ ko ye anw karamɔgɔ ko tan n'o tɛ dɔwɛrɛ tɛ tiɲɛ ye anw karamɔgɔ ko tan hali ni dɔwɛrɛ ye tiɲɛ ye an t'o minɛ f'an karamɔgɔ ta o de ye halaki ye o de ye bɔnɛ ye o de ye balawu ye tiɲɛ de kan ka ɲini a bɛ fan o fan fɛ ka baara kɛ n'a ye ni diinɛ tagabolo bɛɛ y'i tilen bɛɛ bɛ alijinɛ sɔrɔ sabu n'i ye 5 fara 5 kan a bɛ kɛ 10 ye n'i ye 1 fara 9 kan a bɛ kɛ 10 ye n'i ye 2 fara 8 kan a bɛ kɛ 10 ye n'i ye 3 fara 7 kan a bɛ kɛ 10 ye n'i ye 6 fara 4 kan a bɛ kɛ 10 ye a bɛɛ ye 10 sɔrɔ nka 10 sɔrɔ cogo tɛ kelen ye o la an bɛɛ bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ n'an ka taabolo ye n'an y'an tilen an bɛɛ bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ n'an ka taabolo ye ala kɛra cikun n'o dafalen yera an na an bɛɛ bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ n'an ka taabolo ye ala ye ala kɛra mankutu ni min ye n'o yera an na mais ansaruya ko tɛ tijaniya ko tɛ suna ko tɛ kadiriya ko tɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ nin taabolo fɛn o fɛn na ni e de b'o la i bɛ jɛnɛya la i bɛ nkalontigɛ la i bɛ namara la i sen n'i bolo la
balo togo ɲini na dala e kafiri fiye an karamɔgɔ nana kana nin de fɔ ne ma bɛn nin ma u ko an ka silamɛya kɛ laisser passer min mana min kɛ an k'o to yen u ka tɛmɛ ko jurumu don ko ala bɛ jurumu ko a jurumu don ko ala bɛ yafa ko an ni ala cɛ man gɛlɛn ko an ni jɔnw cɛ de ka gɛlɛn an ni ala cɛ ka gɛlɛn ala ma fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ si ko ale bɛ yafa n'ale cɛ la a ma fɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ de man ya'asillaha wa rasulahu ni mɔgɔ min ye ne ala sɔsɔ ani n ka kira k'a fɔ an ta tɛ tiɲɛ ye fa inna lahu nara jahannama ne ala kɛn bɛ ka labɛn kɛ ka bila a tigi ye o ye janɛmɛ tasuma ye khalidina fiha abadan waati bɔ fiyewu suratul jinni aya 22 ni kuma in bɛ yen kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman wɛrɛw la a bɛ yen k'a fɔ ni mɔgɔ min ye ala sɔsɔ jurumutɔ fana bɛ yen innal mujrimina fi nari jahannama jurumutɔw fana bɛ janɛmɛ kɔnɔ c'est-à-dire kabako don k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ dɔ nɛgɛ ko ala ye yafa masa ye kira mamadu cira jogo min kama kira kelen kelen k'o dafa kisi nɛma b'a ye e tɛ se ka n'o de bila ko i bɛ alijinɛ sɔrɔ o la an tɛna babu janya bi an sigikun ye sunkalo walawalali ye aw ye mais aw k'a dɔn an sigikun tɛ k'a fɔ ko an bɛna walawala ansaru dɔrɔn tɔgɔ la an ma sigi ko an bɛna walawala ko tijaniya dɔrɔn walima kadiriya dɔrɔn an y'a walawala tiɲɛ ɲinina bɛɛ de ye mumini bɛɛ ye kuma min n'an bɛ n'u fɔ kuranɛ tɛ aw ta ye kuranɛ tɛ Sheikh Sherif Usman Madan Haidara ta ye kuranɛ tɛ ne Alassane Jara ta ye kuranɛ ye ala ta di an bɛna kuma minnu fɔ papiye minnu sɛbɛnnen b'an bolo arabu de y'u sɛbɛn ka bila an ɲɛ yan ani cɛsiribagaw tiɲɛw don wa nkalon don ala de b'o dɔn an bɛna segin o kelenw de kan k'o ɲɛfɔ aw ye taabolo defan zero an tɛ baara kɛ n'o ye ala ka bɔda d'an ma an bɛ tiɲɛ defan de la an ɲinana taabolo defan kɔ n'i ma ɲɛ i bɛ taabolo defan a defan ni tiɲɛ ye n'i ye anw ye ka taabolo min kɔni defan a dɔn ko an bɛ k'o defan tiɲɛ de kan wa an ka dalu bɛɛ dafalen b'an bolo an t'a fɔ mɔgɔ si ye k'a fɔ taa an karamɔgɔ ɲininka nin na n'an ye min f'u ye n'i ma da la an yɛrɛ disi fɛrɛlen don k'i kɔnɔ na an n'i ka sigi k'a kuma kɛ an t'i nɛni an t'i dɔgɔya an t'i tɔgɔ tiɲɛ i bɛna an b'a ɲɛnabɔ n'an ta kɛra nkalon ye an dalen b'a la an bɛna fɔ jɔnw ye an bɛ fili kan min ye tiɲɛ ye an bɛn'o fɔ ala ka jɔnw ye parce que an b'a fɛ de ka diinɛ bɔ dibi la dugu jɛra sa bi m'an kɛ nkalontigɛ in na an k'a ɲɛ k'o ten ka sira minɛ ala ka bɔda di ne ni aw ma o la sun an bɛ fɔlɔ ka min walawala ye bi o ye aksamu siyam sun yɛrɛ ye tilayɔrɔma joli sun ye tilayɔrɔma joli sunbaga ye tilayɔrɔma hakɛ min ye o bɛ yen mais bi an da tɛna s'o ma sunbagaw ye jɔnw ye an tɛna o fɔ aw ye bi mais bi sun tilayɔrɔma hakɛ an bɛ kuma o de kan bi ni ala ka jɛ ye bi an bɛna kuma o de kan sun tilayɔrɔma min b'an bolo siyamu yankasimu ala ahada ashara darban n'i ye sun yɛrɛ tilayɔrɔma jateminɛ nin kitabutigi ka fɔli la bustanul waizin ale ko n'i ye sun jateminɛ ko a bɛ tila ka taa fɔ tilayɔrɔma 11 ɲɔgɔn na ale ka jate la a ko fɔlɔ siyamul fardu farida sunni n'o ye sunkalo ye a filanan siyamu zahir mɔgɔ min ma n'i kali i muso la o sun fana bɛ yen a sabanan siyamu naql i mana bɔ diinɛ dɔ la ka don diinɛ wɛrɛ la o sun fana bɛ yen ka bɔ silamɛya ka bɔ diinɛ wɛrɛ la ka na o k'o sun bɛ yen a naaninan siyamul wat'u fi ramadan ni mɔgɔ min sera a muso ma sunkalo la o juru saratɔ o sun fana bɛ yen a duurunan wa siyamu kɛfara yamin ni mɔgɔ min y'i kali galo kan o sun fana bɛ yen a duurunan siyamu fidiyatul aza n'o ye fidiya sun mure sumali o sun fana bɛ yen a wolonfilanan siyamu tamatu wal firkan n'o ye damuta sun hejikɛyɔrɔ la o fana bɛ yen a duurunan wa siyamu ifsadul hajji ni heji tiɲɛna mɔgɔ min bolo o y'a seegina ye o fana sun bɛ yen a kɔnɔntɔnnan wa siyamu kɛfaratu katile sayid mɔgɔ min ma n'i to heji la n'a haramu fini talen kɔ ka danfɛn dɔ faga saga walima ka bagan dɔ faga kungo kɔnɔ bagan dɔ faga o sun fana bɛ yen a tannan wa siyamu nawafil nafila sun fana bɛ yen a tan ni kelennan wa siyamu nazir ani dafalen sun ni mɔgɔ min y'a dafalen o sun bɛ yen ni kitabutigi ko sun bɛ tila ka taa nin tilayɔrɔma 11 ma mais n'a nana se sun yɛrɛ nafa ma sunbagaw an bɛna olu fana qualité fɔ aw ye sunbaga ye joli ye sunkɛla qualité ye joli ye an b'o fɔ aw ye mais nin ye sun yɛrɛ qualité ye 11 o la an bɛna fɔlɔ ka min walawala aw ye o kan ma yustahabu mina siyamu ahda
11 nawan ko sumbe c'est-à-dire sumbe kila ka taa kilayɔrɔma min kanunen don sun na sun kilayɔrɔma hakɛ an y'o fɔ aw ye o ye 11 mais sun kanunen don sun hakɛ min kanunen don fɛn min kanunen bɛ sun na ma yustahabu mina siyam an bɛn'o de fɔ aw ye ma yustahabu mina siyamu yustahabu siyamu ayami taliya an bɛna waati minnu fɔ aw ye olu de sun kanunen don sun minnu kanunen don ani min kɔnnen don ani min haramnen don an bɛna o de walawala aw ye wula in na n'Ala sɔnn'a ma el awalu sun min kanunen don na waati min sunni kanunen don wagati min sunni kanunen don k'a sɔrɔ farida sun tɛ sunkalo tɛ an bɛna olu de fɔ aw ye waati minnu sunni ka ɲi ni baraji bɛ sɔrɔ a la k'a sɔrɔ sunkalo tɛ an bɛna o fɔ aw ye o fɔlɔ yawmu arafa arafa don sunni legayiri hajin mɔgɔ min tɛ hejikɛyɔrɔ la ni mɔgɔ min ma taa heji la o tigi ka arafa don sun wa huwa tasi'u zilhijja arafa don de ye seliba kalo tile 9nan ye liqawlihi sallallahu alaihi wasallam ala ka kira y'a fɔ kisi nɛma bɛ kira ye sawmu yawmi arafa yakfiru zunuba sanatayni madiyatin wa mustaqbilatin wa sawmu ashura yukaffiru sanatan madiya ala kira ko alayhi salatu wasalam ko ni mɔgɔ min ye arafa don sun n'o ye seliba kalo tile 9nan ye ko san 2 tɛmɛnen jurumu a b'o yafa san 2 nata jurumu a b'o yafa a bɛ komi a bɛ san 4 de garanti san 2 tɛmɛnen a b'o jurumu yafa ye a tile 1 sun baraji muminiw de ko don san 2 nata baraji a b'o san 2 nata jurumu a b'o yafa a ko ni mɔgɔ min ye seliba kalo tile 10 don sun n'o ye seliba yɛrɛ don ye ka sun k'a daminɛ sɔgɔma ka taa bila selifu ka jigin wagati la ni mɔgɔ min y'o sun k'o bɛ san 1 baraji yafa san 1 jurumu yafa san 1 jurumu a y'a walawala dɛ a ye jurumu fɔ seyi a de ko don jurumu misɛnninw de ko don waati min sunni kanunen don o y'a fɔlɔ ye a filanan yawmu ashura o ye ashura don sunni wa yawmu tasua wa huma ashura wa tasua min shahril muharrami liqawlihi sallallahu alaihi wasallam wa sawmu yawmi ashura yukaffiru sanatan madiya kama sama sallallahu alaihi wasallam yawma ashura wa amara bisiyamihi wa qala iza kana amul muqbila insha Allah sumna el yawma tasua yawma ashura no ye ashura do ye jomine don waati min sunni kanunen don ni barajiba b'a la a fɔlɔ don si sunni kanu man bɔ ala bolo don si sunni baraji man bɔ ala bolo a fɔlɔ ka tɛmɛ arafa don kan a filanan o ye jɔminɛ kalo tile 10 don ye jɔminɛ kalo tile 10 don sangalama don farafin sangalama ko ni mɔgɔ min y'a sun ala kira ko kisi nɛma b'a ye ko ni mɔgɔ min y'a sun k'a bɛ san 1 jurumu yafa i n'a fɔ ala kira yɛrɛ y'a sun cogo min na kisi nɛma b'a ye a tilala k'a fɔ mɔgɔw k'a sun a tilala k'a fɔ ko ni ala ye san wɛrɛ yir'an na ko an bɛna jɔminɛ kalo tile 10 fana sun tile 9nan sun yanni o san wɛrɛ cɛ kira fatura kisi nɛma b'a ye donc waati min sunni baraji ka bon kosɛbɛ a waati filanan de ye jɔminɛ kalo tile 10 ni a tile 9 waati min sunni baraji ka bon a waati sabanan sita ayami min shawali liqawlihi sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan wa atbi'ahu sitan min shawalin kana ka siyami dahari o ye selinjini kalo sunkalo mana sa kalo min bi jɔ selinjini kalo ka tile 6 sun o kɔnɔ ala kira y'a fɔ kisi nɛma b'a ye ko ni mɔgɔ min ye sunkalo sun a ban sunkalo sunnen kɔfɛ i ye tile 6 sun selinjini kalo la a kɛra i y'a tugu ɲɔgɔn na i m'a tugu ɲɔgɔn na tile 6 kɔni ka sun a kɔnɔ i n'a fɔ an bangena k'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko ka sunkalo bilasira ko ni mɔgɔ min y'o kɛ ko i bɛ san 1 sunni baraji dafalen sɔrɔ o ye ala kɛlen k'a d'i ma promo la o ye waati min sunni baraji ka bon ni a kanunen don o ye a sabanan ye a naaninan nisful awwalu min shahri sha'ban sunkalo makɔnɔ tile 15 fɔlɔ likawli aisha radiyallahu anha ko an ba aisha y'a fɔ ala ka jɛn ka bɔ a ma ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam shahrin qattun ila ramadan
وما رأيته في شهر قط أكثر صياما منه في شعبان waati min suni kanunen don n'a baraji ka bon k'a sɔrɔ farida tɛ sunkalo tɛ a naaninan o ye sunkalo makɔnɔ tile 15 fɔlɔ ye k'a daminɛ sunkalo makɔnɔ tile fɔlɔ ka n'a bila tile 15 la k'o de suni baraji ka bon kosɛbɛ ko alakira muso an ba Aisha ya Allah kale kisi nɛɛma b'a ye a ko ale m'a ye fiyewu kira ma deli ka kalo si bɛɛ sun k'a dafa fo n'a kɛra sunkalo ye ale ma deli ka kira ye ko a bɛ kalo dafalen sun fiyewu fo sunkalo dɔrɔn parce que kalo si suni tɛ farida ye kalo si suni tɛ wajibi ye fo sunkalo a ko mais ale m'a ye alakira bɛ sun caya kalo si la ka tɛmɛ sunkalo makɔnɔ fana kan donc sunkalo makɔnɔ tile 15 fɔlɔ munna tile 15 fɔlɔ sabu ni e ye sun caya a laban yɔrɔ la i fanga bɛ dɔgɔya ka bɛn ni sunkalo ye o de y'a to o kɔni don a duurunan waati min suni wajibi kanunen don n'a baraji ka bon a duurunan ashru al-awwalu min shahri zilhijja liqawlihi sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin amalu salihu fiha ahabbu ila allahi azza wa jalla من هذه الأيام يعني أشهر الأوائل من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء واتم السني كانوا نيدو نا براجي كابون na wajibite a duruna o ye seliba kalo tile 10 fɔlɔ seliba kalo k'a daminɛ a tile fɔlɔ la ka taa bila tile 10 na o waati o baraji ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ alakira ko kisi nɛɛma b'a ye ko ne ma don si ye baara ɲuman kɛli ka di ala ye don min na ka tɛmɛ nin don ninnu kan ko n'i m'a faamu don jumɛn de ko don ko alakira kan bɛ k'a daminɛ seliba kalo tile fɔlɔ ka na bila tile 10 na jɔn tɛ baara ɲuman kɛ san kɔnɔ waati si la min ka bon ala bolo ka tɛmɛ waati ninnu kan u ye alakira ɲininka kisi nɛɛma b'a ye ko hali ni min taara jihadi la ala ka sira fɛ wa kira ko awɔ hali ni mɔgɔ min taara jihadi la ala ka sira fɛ ni maa min ye baara ɲuman ni sun caya seliba kalo tile 10 fɔlɔ la a tigi baraji ka bon ni jihadikɛla ta ye nka fɔ n'a kɛra jihadikɛla ye jihadikɛla min bɔra ala ni alakira kama ka taa jihadi la ale yɛrɛ de taara a n'a ka nafolo nka ale ma segin nafolo ma segin o b'a yira a ni tora a la mɔgɔ min taara kɛlɛ la ala ka diinɛ sira kan walima i wula i bɛ taa kalan kɛ ka ala ka diinɛ dɔ ka jɔnw bɔ fili la i tora yen bana y'i minɛ i sara i ma segin bilen walima i taara banburula kɛlɛ la i sara nin bɛɛ ye jihadi ye walima i wula i bɛ taa ala ka diinɛ lase wajuli sira kan i sara k'i to o sira kan nin bɛɛ ye jihadi ye o tigi kɔni baraji dan t'o la kira ko o tigi kɔni baraji ka bɔ ka tɛmɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ baara ɲumankɛla kan nka n'i seginna e baraji t'a ta bɔ ala ka bɔda di waati min suni baraji ka bon kosɛbɛ nka wajibi tɛ n'a ka di ala ye n'a kanunen don a wɔɔrɔnan shaharul muharram likawlihi sallallahu alaihi wasallam indama su'ila ay siyam afdal ba'da ramadan qala shaharullahi allazi tad'unahu muharram a ko ye jɔminɛ kalo ye jɔminɛ kalo waati min suni baraji ka bon kosɛbɛ ni sunkalo tɛ k'u ye kira ɲininka kisi nɛɛma b'a ye ko waati jumɛn de suni baraji ka bon kosɛbɛ k'a sɔrɔ sunkalo waati min suni baraji ka bon kosɛbɛ a ko a bɛ kalo min wele ko jɔ minɛ muharam kalo kalo lahɔrɔma kalo a ko o de baraji ka bon mais ni muharam bɛ fɔ kalo kelen de ma mais lahɔrɔma bɛ kalo 4 de la san kɔnɔ nin bɛɛ bɛ jate a fɛ ala ka bɔda di an ma o ye a wɔɔrɔnan ye waati minnu suni kanunen don n'a baraji ka bon kosɛbɛ a 7nan el ayamul bidu min kulli shahrin وهي 13 و14 و15 لقول أبي ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من شهر 3 أيام بيد 13 و14 و15 وقال هي كصيام الدهر waati mun suni baraji ka bon kosɛbɛ n'a kanunen don nka wajibi tɛ
n'i b'a fɛ ka sun waatiw la ninnu kun de n'i bi waati dɔ kɛrɛnkɛrɛn i yɛrɛ ka sun ala kama n'i y'a kɛ ninnu waati ninnu de baraji ka bon o ye jumɛn ye a ko kalo o kalo a don jɛman kalo don jɛman a yamul bidu kalo don jɛman ye don jumɛn ye Abu Zari ko ala kira ko kisi nɛma b'a ye k'a ye olu yamaruya k'u ka kalo don jɛmanw sun o ye tile 3 de ye kalo o kalo o ye don jumɛn ni don jumɛn ye a ko a fɔlɔ kalo tile 13 kalo o kalo a tile 13 n'a don ye donba ye ani a tile 14 ani a tile 15 a bɛ fɔ o de ma ko ayamul bidu fi shahri kalo don jɛmanw o de ye kalo tile 13 su kalo tile 13 tile 14 tile 15 ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sun n'i tora ka ninnu sun san kɔnɔ o de bɛ bɛn san totali sunni ma ko ni mɔgɔ min y'a sun nin cogo la kalo o kalo i bɛ tile 13 sun ka tile 14 sun ka tile 15 sun n'i ye san yɛlɛma o cogo la san dafalen baraji bɛ d'i ma ala kira ko tɛ kisi nɛma b'a ye Abu Zari ka lakali la nin kuma ninnu a k'a dɔn an ka adamadenya la ni labɛnw bɛ adamadenw yɛrɛ bolo san wagati dɔw bɛ yen u bɛ dɔ bɔ fɛnw prix la farafinna ta n t'o kalama mɛ tubabuw fɛ yan espagnol b'a kɛ ko ribaga san kɔnɔ u b'a kɛ waati 2 ka ca la janvier wagati u b'a kɛ fo ka na février la u b'a kɛ fana ni n ma ɲina 7e mois wagati ninnu juillet u b'a kɛ juillet kɔnɔna na kalo kelen fɛn o fɛn ye 100 a bɛ kɛ 50 ye ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye ala fana ka o waatiw de ni promo téléphone société fana b'a kɛ Mali la u b'a kɛ jamana bɛɛ kan tuma dɔ la u bɛ crédit da jigin n'i ye 100 la ta a bɛ kɛ 200 la ye n'i ye 200 la ta a bɛ kɛ 400 ye mais ni u ka wagati jateminɛlenw tɛmɛna a t'a bɔ tuguni ala fana ka promo de ye nin ni mɔgɔ min ye nin waati ninnu kɛ i bɛ nin barajiw de sɔrɔ waati min sun ni baraji ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ n'a ka di ala ye a waati 8nan ani a 9nan o 2 faralen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn waati 11 de ma 11 wagati 11 sun qualité ye 11 ye nka waati 11 de bɛ yen min sunni ka di ala ye o baraji ka bon o 11 9nan ni 8nan ni 9nan o de ye yawmul isnaini wa yawmul kamis ntɛnɛndon sunni ani alamisadon ntɛnɛndon y'a tile ntɛnɛndon ye 8nan ye alamisadon y'a 9nan ye waati min sunni ka di ala ye kosɛbɛ lima ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا متهاجرين فيقول آخرهما أي المصارم waati minnu suni baraji ka bon kosɛbɛ a waati 8nan ni 9nan ntɛnɛndon ni alamisadon k'u y'a lakale ka bɔ ala kira la kisi nɛma bɛ kira ye kira ko i k'a dɔn kira tun bɛ waati min sun kosɛbɛ ka caya o tun ye ntɛnɛn ni alamisa ye u ye ala ka kira ɲininka o la kisi nɛma b'a ye ko munna a bɛ ntɛnɛn sun munna a bɛ alamisa sun u ye ala kira ɲininka o la tuma min na n'u y'a ɲininka o la a ko i k'a dɔn ko baara ɲumanw bɛ yira ala la alamisa su juma su o juma su jɔn min ye baara ɲuman kɛ ani min ye juguman kɛ k'u bɛ yira ala la ntɛnɛn ni juma nin tigi y'a lakale nin kɛcogo la mais a bɛ riwaya wɛrɛ la ko ala kira ko fakala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya ko i k'a dɔn ntɛnɛndon alamisadon ko o ye baara ɲumanw yira don ye ala la ani baara jugu jɔnw ye baara min kɛ dɔgɔkun kɔnɔ u bɛ yira ala la alamisa wula fɛ ka don juma su kɔnɔ k'o de la ale bɛ alamisadon sun ko mais ntɛnɛndon k'ale kira bangena ntɛnɛn wa ko kuranɛ jiginna ale ka ntɛnɛn wahayu fɔlɔ jiginna ale ka ntɛnɛn donc nin ye tiɲɛ kira bangena ntɛnɛn ko ale bɛ ntɛnɛn sun ka ala barikada o la alamisadon ni ntɛnɛndon sunni o ye donba 2 ye min ka bon ala bolo kosɛbɛ a ko ala bi bɛɛ ka jurumu yafa alamisa ni ntɛnɛn na mais fɔ n'a kɛra mɔgɔ min datigɛlen bɛ mɔgɔ dɔ la n'i y'i datigɛ mɔgɔ dɔ la dɔrɔn donc e ka jurumu ti yafa e sen t'a la ko ala b'a fɔ ko a ye ninnu ta bila ka waati wɛrɛ kɔnɔ waati min sunni baraji ka bon a waati 10nan o de ye siyamu yawmin wa iftar yawmin ka don dɔ sun ka don kelen bila k'i ka ɲɛnama kɛ n'i ye bi sun i bɛ sini bila i bɛ sinikɛnɛ sun i b'o nɔfɛta bila likawlihi sallallahu alaihi wasallam ahabu siyamu ilallahi siyamu daud alaihi salam wa ahabu salati ilallahi salatu daud alaihi salam kana yanamu nisfu layl wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman
wa yaftiru yawman ku alakira ko kisi nɛma b'a ye ko waati min sun qualité min ka di ala ye ka tɛmɛ sun qualité bɛɛ kan k'o ye nabila dawuda ka sun ye ala ka kisi bɛ dawuda ye ko i k'a dɔn seli min ka di ala ye ka tɛmɛ seli bɛɛ kan k'o ye dawuda ka seli ye seli dira alakira de ma ko a k'a di bɛɛ ma mais kiraw ni nabiɲumanw tun bɛ sun nka yamaruya ma d'u ma k'u k'a di jɔnw ma yamaruya dira kira de ma k'a k'a di jɔnw ma ko dawuda tun bɛ tile kelen sun a bɛ tile kelen bila su tila fɔlɔ a b'o seli tila sabanan a b'o sunɔgɔ tila laban donc a bɛ tila fɔlɔ n'a ye a bɛ tila kelen sun a bɛ su tila saba de tila kelen a b'o kɛ sunɔgɔ la tila kelen dɔ in a b'o kɛ ala wele la donc a bɛ tila ka sunɔgɔ laban na fana tila fila a b'o de sunɔgɔ tila fɔlɔ a b'o sunɔgɔ camancɛ a b'o seli laban a b'o sunɔgɔ donc ko o ye nabila dawuda ka seli ye k'o de ka di ala ye nafila seliw la ko wa dawuda tun kɛra a bɛ tile kelen sun a bɛ tile kelen bila ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sun ni modèle ninnu na modèle min fɔr'i ye a ka ca ni min ka di i yɛrɛ ye sisan sun waati minnu sunni kanunen don n'a ka di ala ye ni baraji b'a la n'a kanunen don a tan ni kelen n'a ni a laban o de ye siyamul li a'zabi elezi lam yakdir ala ziwaja cɛ ganan ka sun walima muso ganan ka sun likawlihi sallallahu alaihi wasallam alakira lakali aka kumaw la kisi nɛma b'a ye man istata'a alba'ata falyatazawwaj ya ma'ashara shabab a ko ten de aw funangɛni jamakulu ko ni maa min bɛ se ka furu kɛ o tigi ka furu kɛ fa innahu aqdu lil basar k'i k'a dɔn furu bɛ mɔgɔ ɲɛ jigin i ka filɛli bɛ dɔgɔya wa ahsan lil farj a ka ɲi maa ɲɛmana ma wa man lam a bɛ ɲɛmana tanga ka bɔ jɛnɛya ma wa man lam yastati fa alayhi bisawmi ko ni mɔgɔ min tɛ se k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ jɛnɛya la k'o tigi ka sun fa innahu lahu wija ko i k'a dɔn o bɛ a nege tigɛ ka bɔ i la mɔgɔ min tɛ se ka muso furu i ma se k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ cɛko ma walima musoko fana ma ko i ka sun min baraji ka bon kosɛbɛ a tan ni kelenna n'a laban o de ye muso gana walima cɛ gana i ka to ka sun n'i y'a mɛn bi kuma bɛɛ a question bɛ n'an ma an bɛ to ka filimu juguw lajɛ k'an yɛrɛ nege da n'a ye o n'a ɲɔgɔnnaw min ɲininen b'a aw fɛ bɛɛ ka sun i ka to ka sun waati bɛɛ n'i sunna a ka gɛlɛn nege ka i dɛsɛ wa mɔgɔ min bɛ sun fana ala kira ko ale salatu wasalam n'i ye furu kɛ furu bɛ e ɲɛ jigin parce que dɔ b'i bolo i tɛna musow lajɛ i tɛna cɛw lajɛ kosɛbɛ i ɲɛ bɛ jigin dɔɔni nka fɛn tɛ min bolo a ma nɔgɔ dɔɔni o la cɛganaw ni musoganaw a ɲininen b'aw fɛ min baraji ka bon o ye sun ye waati 11 kɛcogo 11 de fɔra baraji sun na sun kandenw na sisan e yɛrɛ de b'a lajɛ min ka nɔgɔ i ma nin bɛɛ ye promo ye ala bolo sunkalo sen tɛ nin na an ma don sunkalo ta kɔnɔ fɔlɔ baara in an bɛna tugu ɲɔgɔn na ka taa de a bɛna caman de faamu a la ala ka bɔda di ni aw ma ala ka diinɛ d'a ma kira bonya kama sɔl ala rasul an sera min ma sisan o de ye ma yukrahu mina sawmi waati minnu sunni kɔnnen don sun minnu kɔnnen don baraji ti sɔrɔ a la kosɛbɛ n'i y'a sun i ti baraji jɔlenba sɔrɔ a la ɲugungɛn b'a la i bolo o de ye siyamu yawma arafa liman wakafa biha linahayihi sallallahu alaihi wasallam ani sawmi yawma arafa liman bi arafa waati minnu sunni kɔnnen don a waati bɛ se waati 8 ɲɔgɔnna de don waati 8 ɲɔgɔnna o de sunni kɛcogo 8 de bɛ sun na o de sunni kɔnnen don kɛcogo 8 ɲɔgɔnna de bɛ sun na min kɔnnen don mais womisɛnnin dɔw fana b'a la ka fara o kan dɔ bɛ yen o kɔnni ni haramu don dɔ bɛ yen o haramunin tɛ ala k'an bɛ saba ma a fɔlɔ mɔgɔ min bɛ arafa mɔgɔ min bɛ heji kɛyɔrɔ la arafa don e man ka sun n'i sunna baraji jɔlen t'a la o kɔnnen don ɲugungɛn b'a la i bolo kɔnni kɔrɔ de ye ɲugungɛlen don fɛn min na a filanan siyamu yawmul jum'a munfarida likawlihi sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'a idukum fala tasumu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu ka jumadon kelen ta ka sun mɔgɔ min bɛ sun juma dɔrɔn ka juma dɔrɔn sun o kɔnnen don baraji ɲɛnama t'a la ala kira ko kisi nɛɛma b'a ye ko aw kana jumadonya sun ko silamɛw jumadon ye aw ka seli don de ye ni mɔgɔ min ma ɲa k'i bɛ jumadon sun fo n'a sɔrɔ i ye sun daminɛ alamisa ka alamisa sun ka juma sun baasi t'o la walima ka juma sun ka samedi sun baasi t'o la mais ka juma kelen ta k'a sun ko o kɔnnen don waati min sunni kɔnnen don a sabanan siyamu yawmu sabti munfarida ka samedi don dɔrɔn ta k'o sun i kan'o kɛ likawlihi sallallahu alaihi wasallam
ala kira ko kisi na bɛ kira ye la tasumu yawmu sabti ko aw kana samedi don dɔrɔn sun illa fima ifturida alaykum fo n'a kɛra min fardara aw kan sunkalo kɔnɔna a bɛ se ka sun o la wa ou bien n'i y'a fɔ cogo min na n'i ye juma sun ka samedi sun fo n'a kɛra o ye wa in lam yajid ahadukum ila ilha'i inab aw udi shajaratin falyamduhu kɔngɔ ni gɛlɛya fɛ ko hali n'i ma dumuni foyi sɔrɔ k'a dun fo n'a kɛra raisin bolo jalani dɔ ye k'i k'o kari k'o ɲimi ou bien yiri bolo dɔ komi gɛsɛ i k'o ɲimi a kana na kɛ k'i sunnen don tanbihun ako ni lakununi ye karahatu fi siyami hazihi al-ayyam karahatu tanzi wa ma yali karahatu tahrim an ye waati minnu fɔ nin ninnu sunni kɛlen bɛ balili de kama a balilen don ninnu kɔni balilen don ko ninnu sunni kɔni balili ninnu kɔni k'u sunni kɔn k'o ye kɔni balili de k'i bali a la mɛ haramu directi tɛ mɛ an bɛna naani min fɔ an ye naani min fɔ nin olu ye kɔni i balilen don a la mɛ an bɛna naani dɔ min fɔ k'o ye kɔni min ti bɛn min bɛ don haramu kɔnɔ o fɔlɔ de ye elwisalu ka sun tugu ɲɔgɔn na wa huwa wasilatu as-sawmi yawmayni fa aksara bila iftarin likawlihi sallallahu alaihi wasallam la tuwasilu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam iyakum wal wisal ka sun tugu ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile 3 tile 2 kan n'i bɛ sun to k'a tigɛ o de ka di ala ye kosɛbɛ hali sunkalo mana sa an bɛ tile 6 min sun selijini kalo kɔnɔ a wajibalen tɛ f'i k'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na n'a y'i diya n'i ye tile 1 sun n'i ye tile 2 sun nin semaine na i b'o semaine bila semaine wɛrɛ i bɛ tile 2 sun semaine wɛrɛ i bɛ tile 2 sun semaine 3 dɔrɔn i b'a 6 sɔrɔ a ka ɲi o kɛcogo de la waati min sunni man ɲi n'a ka go ala ye n'a bɛ se ka don haramu kɔnɔ o de ye ka sun tugu ɲɔgɔn na k'i ban tigɛli ma komi minnu bɛ san bɛɛ ta k'a sun mɛ munna parce que ni mɔgɔ min y'a kɛ siran kama a kana ni e fanga dɔgɔya k'i dɛsɛ ka ko dɔ kɛ k'i barika ban parce que sun n'i y'a tugu ɲɔgɔn na n'i m'a tigɛ a b'i fanga dɔgɔya o la sun min ka ɲi hali baraji sun na n'i ye tile 2 sun i b'a tigɛ o de y'a to a ye nabila dawuda ta fɔ ka tile 1 sun ka tile 1 bila ka tile 1 sun ka tile 1 bila k'o de baraji ka bon aw kana sun tugu ɲɔgɔn na ala kira ko ten k'aw kana sun tugu ɲɔgɔn na yɔrɔ wɛrɛ la a b'a fɔ n b'aw ma ni sun tuguli ye ɲɔgɔn na a kumaw ka ca an ti don fɛn ninnu walawalali kɔnɔ nin yɔrɔ in na an b'a fɔ aw ye dɔrɔn a k'a dɔn min don mɛ an ti don walawalali kɔnɔ a filanan sawmi yawmu shakka wa huwa yawmu salasina min sha'ban siga don sunni o fana kɔnnen don fo ka don haramu kɔnɔ siga don sunni likawlihi sallallahu alaihi wasallam man sawma yawma shakka faqad asa abal qasim siga don ye don jumɛn ye sunkalo makɔnɔ tile 30nan sunkalo makɔnɔ tile 30 don ko a kan'o sun ni e y'o sun ala kira ko ni mɔgɔ min y'a sun k'i ye kasimu fa sɔsɔ n'o ye ale kira ye parce que siga b'a don na ni e y'a sun ni na barajini sun ye a bɛna walawala ɲɛfɛ n bɛna tila k'a ɲɛfɔ aw ye a sabanan waati min kɔni sunni kɔnnen don n'a bɛ se ka don haramu kɔnɔ sawmu dahari wa huwa sawmu sanna kulliha o de ye ka san bɛɛ sun bila iftarin ka sɔrɔ i ma sun tigɛ bila iftarin fiha likawlihi sallallahu alaihi wasallam la sawma man sawma dahar la sawma man sawma al abada wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man sawma al abad fala sawma wala aftara ka san bɛɛ sun k'a tugu ɲɔgɔn na ala kira ko sun ti mɔgɔ ye mɔgɔ min ye sun kɛ badabada ye a ko yɔrɔ wɛrɛ la ko sun ti mɔgɔ ye mɔgɔ min ka sun kɛra badabada ye ko n'i ye sun tugu ɲɔgɔn na n t'a tigɛ san waati o don o don i sunnen don a ti tigɛ fiyewu fo n'a kɛra wula o wula ye ko sun ti ye i ma sun wa i ma sun don mɛ kun dɔ de b'a la a fɔra kun dɔ de kama ni maa min b'a dɔn a sunni fanga fana b'i la haramu tɛ directe k'a fɔ i kana kɛ mɛ kun dɔ de la a fɔra a kana na e dɛsɛ fo ka t'i siri mɔgɔ dɔ la walima k'i bana ou bien k'i dɛsɛ hali ni muso tɛ se ka jɛ tugun ka ɲɛ parce que mɔgɔ min bɛ sun ka caya a fɔra ye sisan sun bɛ mɔgɔ musoko nege kari n'a tugura ɲɔgɔn na ka se hakɛ dɔ la ɔ muso b'e bolo n'i ye sun tugu ɲɔgɔn na ka se hakɛ dɔ la i bɛ degun se o fana ma o yɔrɔ ninnu ko don ala ka bɔda d'a ma n'o tɛ haramu direct ko tɛ a naaninan waati minnu sunni bi don haramu kɔnɔ n'a kɔnnen don f'a bɛ don haramu kɔnɔ o naaninan an ye naani fɔ aw ye nin naani wɛrɛ de ye a bɛ komi 8 de don o naaninan ye sawmul mar'a bila izni zawjiha wa huwa hadirun
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا الرمضان. muso min furulen don kana sɔn ka don si sun f'a k'a sɔrɔ i cɛ ka jɛn n'a ye mais n'i cɛ b'i kɔrɔ de ko don ala kɛra ko wa huwa hadirun n'i cɛ bɛ yen de mais i biri bɛ Espagne i muso bɛ Espagne ko i muso bɛ Mali la k'a fɔ ko a fɔra ko don dɔ kana sun k'i jɔ ko i muso kana sun o ko tɛ dɛ ni n'i muso bɛ ɲɔgɔn kan ni muso bɛ don o don sun sunkalo t'a la kira ko sunkalo t'a la a ko aw kana sun musow a kana don si sun fo a ka jɛn ɲini a cɛw fɛ nka sunkalo t'a la sunkalo sun ni jɛn tɛ ɲini cɛ fɛ ni cɛ ko i ti sun i bɛ sun ni cɛ ko i ti sun i bɛ sun cɛ o cɛ n'i y'i tugu ka i muso sunnen to ka dilan ɲini a fɛ i tɛ se o janɛmɛ kɔrɔ a b'i gɛrɛsɛgɛ tigɛ a bɛ mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ kelen a b'i si dɔgɔya fila a bɛ tila ka janɛmɛ dumɛnɛ si ma siga foyi t'a la yɔrɔ cɛ dɔw bɛ ten i n'a fɔ a ka ca tunkarankew la u taalen congé la ka bɛn ni sunkalo bɛ ala minɛ ka taa dagajala don musow da la u tɛ sun silamɛ kunkuruninw u bɛ muso fana t'a la tiɲɛ sunkalo tɛ bila mɔgɔ ye sunkalo don kelen tɛ bila mɔgɔ ye a heure kelen tɛ bila mɔgɔ ye mais muso ni sunkalo tɛ n'i bɛ don o don sun ko i ka jɛn ɲini i cɛ fɛ k'a fɔ papa ne b'a fɛ ka sun sini ɔ n'a jɛnna n'a ye i bɛ sun n'a ko ayi i b'a to yen munna parce que cɛ mago bɛ se ka jɔ e la dilan na tile fɛ cɛw o kelen in fana don n'aw ma ɲɛ k'a b'a ka baraji ɲini sun kɛ a n'a ka sufiyaw tant que muso b'i bolo a f'i muso y'a ka bɛn a la musow de ta fɔra mais cɛ fana b'a la n'i b'i sun i b'a ɲɛfɔ i muso ye n'o tɛ ni muso mago jɔr'i la ni sunkalo tɛ i sunnen tilegan fɛ n'i tulo gɛlɛya ka sun sariya b'a bolo a k'i sun tigɛ a k'a pori i kan k'i ɲɔgɔn fo ka t'i sun tigɛ ala ka bɔda d'a ma o la musow ani cɛw a kana sun furuɲɔgɔnmaw fo a ka jɛn ɲini ɲɔgɔn fɛ o ye sun dɔ ye sun min kɔnnen don n'a bɛ don jurumu kɔnɔ hali ni waati ba dɔ don k'a sunni ka di i ye i bɛ jɛn ɲini furuɲɔgɔn fɛ nin ye waati minnu sunni kɔnnen don nin y'olu ye mais an bɛna min walawala ye dɔɔnin o de ye sɔmi yawmi shakki siga don sunni n'o ye sunkaloma kɔnɔ tile 30nan ye o don sunni an bɛna don o de kɔnɔ k'o walawala dɔɔnin sɔmu yawmi shakki ala sab'ata awjahin siga don sunni ɲɛ 7 b'a la ko ɲɛ 7 bɛ o la salasatun minha jaizatun saba b'a la saba dagalen don a ko la ma a kɛra ha mais a dagalen don mais ɲugunkɛ b'a la dɔɔnin saba b'a la siga don sunni koɲɛ 7 b'a la o koɲɛ 7 saba bɛ o la o saba o dagalen don i ye nka ɲugunkɛlen don a la i bolo dɔɔnin n'i y'a kɛ basi t'a la mais i tɛ barika da n'a ye kosɛbɛ saba wɛrɛ b'a la bighairi ikrahin o kɔnin tɛ fiyewu kelen b'a la la yajuzu o tɛ bɛn aslan o fondation yɛrɛ la o tɛ bɛn amma salasatu leti hiya jaiza ma alkerahiya a ko saba min b'a la n'o o dagalen don nka ɲugunkɛ b'a la i bolo dɔɔnin o fɔlɔ el awal o fɔlɔ huwa an yasumu yawmu shakki bi niyati ramadan o de ye e ka siga don sun ni sunkalo ŋaniya ye ka siga don sun ni sunkalo ŋaniya ye ɔ ni mɔgɔ min y'o kɛ a dagalen don i ye nka ɲugunkɛ b'a la i bolo a filanan an yanwi bihi wajiban akara k'a ŋaniya ni wajibi wɛrɛ ye parce que sun in bɛɛ bɛ kɛ ni ŋaniya de ye ka siga don sun k'a ŋaniya ni wajibi wɛrɛ i yɛrɛ bolo i yɛrɛ ka wajibi wɛrɛ a bɛ bɛn mɛ ɲugunkɛ b'o fana la i bolo o sabanan an yasumahu biniyati mutaraddada yani in kana min ramadan fahuwa minhu wa in kana min sha'ban fahuwa minhu k'a sun ni sigasiga ye k'a miiri k'a fɔ ne kɔni bɛna bi sun nin ye sunkaloma kɔnɔ tile 30nan ye n bɛna sun nka n t'a dɔn ni kalo bɛna ye a tɛna ye ni sini kɛra sunkalo daminɛ ye n ka sini sun in n b'a kɛ sunkalo ye ni sini ma kɛ sunkalo daminɛ ye sunkaloma kɔnɔ dɔ don n ka barajini sun dɔ don ko ni mɔgɔ min y'a sun n'o ŋaniya ye a bɛ bɛn sa mɛ ɲugun kelen don a la i bolo wa amma salasatu leti hiya jaiza bighairi ikrahin a ko saba min bɛ yen ni o bighairi karahatin saba min bɛ yen n'olu dagalen don a kɔnin tɛ fa huwa an yasuma yawma shakki biniyati tatawwu'i aw biniyati sha'ban aw biniyati mutlaka ko mɔgɔ min mana sunkaloma kɔnɔ tile 30nan sun n'o ye siga don ye
k'a ŋɛniye baraji ɲini sun dɔ ye k'a kɛ baraji ɲini sun dɔ ŋɛniye la k'a kɛ ni baraji ɲini sun dɔ ŋɛniye ye walima k'a ŋɛniye min na sini sun sunkalo makɔnɔ bonya kama walima k'a kɛ ni ŋɛniye dagalen wɛrɛ ye ko baasi tɛ o ŋɛniye saba in na siga don sun na ni mɔgɔ min ni ŋɛniye saba fɛn fɛn ta ko baasi t'o la o bɛ bɛn ye wa amma wahidu lezi la yajuzu aslan a ko kelen min b'a la n'o b'a dafa 7 la siga don sun ni ɲɛ kelen min bɛ yen n'o o fondation yɛrɛ la o lasiri la o ti bɛn fahuwa an yasumu yawma shaqi ala annahu in kana min ramadan fa ana sa'imun wa illa fala fahuwa la yajuzu aslan k'a ŋɛniye k'a fɔ ne bɛna sun siga don sunkalo makɔnɔ tile 30 don ne bɛna don sun ni sini kɛra sunkalo ye n sunnen don n'a ma kɛ sunkalo ye n ma sun k'a ŋɛniye ka sun fajiri fɛ n'a fɔra ko kalo yera n sunnen don n b'a kɛ sunkalo ye ni kalo ma ye i labɛnnen don k'i sun tigɛ i ti continue parce que sunkalo ma ye e y'a sun n'o ye ŋɛniye k'o ti bɛn o haraminen don ala k'an bɛ sababa ma sun wagati minnu kɔnnen don n bɔra k'olu de walawala u ye minnu kɔnnen don mais an bɛna don min kɔnɔ sisan n'o y'a laban ye o ye 4 de ye o de ye ma yuhramu mina sawmi arba'atun sun min haraminen don total n'a kɛli ti bɛn baraji foyi foyi tɛ sɔrɔ a la ɲugun kɛ t'a la dɛ n'i y'a kɛ i ye haramu kɛ i ma sun i y'i yɛrɛ tɔɲɔ i ye haramu kɛ o ye qualité 4 de ye el awalu a fɔlɔ sawmu yawmu idi fitri kana aw duha likawli umar radiyallahu anhu hazani yawmani naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yawmu fitrikum min sawmikum wa yawmu allazi ta'kuluna fihi min nusukikum waati min sunni haramnen don baraji foyi foyi t'a la o fɔlɔ ye seli don ye a kɛra seliba ye walima selinjini ko sidina umar y'a lakali ko alakira ye balili kɛ kisi nɛɛma b'a ye ka bɔ nin don 2 sunni ma seliba don a b'aw ka selinjini don aw kɛdo k'aw ka sun tigɛ sunkalo bannen o don ni mɔgɔ min y'a sun baraji ka haramuya ka sɛmɛ ye ani seliba don mɔgɔw bɛ se k'a daminɛ sɔgɔma ka na bila seli fo ka jigin na i mana na so i bɛ sun tigɛ n'i y'a don bɛɛ sun baraji ka haramuya ye o don sunni ti bɛn n'i y'a sun baraji tɛ i bɛ jurumu de sɔrɔ nin don 2 waati min sunni ti bɛn a 2nan a y'a mutashiriki salasa o de ye seli tile 3 iza arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'ihan yasihu fi mina an la tasumu hazil ayam fa innaha ayamu aklin wa shurbin wa bi'al wa fil lafzi wa zikrillah ayamu tashriki salasa seli tile fɔlɔ tile dugujɛ n'a dugujɛ 2nan o tile 3 ka tugu ɲɔgɔn na ko an ka n'o sun ko alakira ye wele dara dɔ bila ka taa mina ka wele da jama ye ko a kana sun nin don ninnu ko ninnu ye dumunikɛ don de ye ani jimin don ani musofɛ da don kumakan wɛrɛ la ani alabato don bi ye don ye a kana sun ko alakira ye mɔgɔ bila ka taa mina ka wele da mina jamakulu la a kana bi sun bi ye dumunikɛ don ye bi ye jimin don ye bi ye ala wele don ye ko a ye nin 3 fɔ laseli wɛrɛ la ko bi ye dumuni don ye bi ye jimin don ye bi ye musofɛ da don ye parce que ni sunnen don i ni muso t'i da mais ni tɛ sunna ni muso bɛ da a bɛ fɔ k'o de fɔ ani alabato don waati minnu sunni haramnen don sun min haramnen don total a sun 3nan o de ye ayamul haidi wa nifas muso ka laada don a n'a ka bange joli muso min bɛ yen ni i ye den sɔrɔ bange joli ma tigɛ ka bɔ i la walima i bɛ règle la n'i y'i tugu ka sun jurumu de b'o la baraji tɛ sɔrɔ o la wa iza el ijtima'u ala fasadi sawmi el haidi wa nifasa ko i k'a dɔn parce que wa iza el ijma'u ala al fasad jamakulu bɛɛ bɛnnen b'a kan sawmi el haidi wa nifasa k'a fɔ mɔgɔ min bɛ laada joli la ani mɔgɔ min bɛ bange joli la k'o ka sun tiɲɛnen don o ka sun tɛ minɛ ni bange joli b'i la i tɛ sun f'a ka tigɛ pewu ni sunkalo tɛmɛna n'a don minnu da i y'i dan ka i to règle la ni sunkalo tɛmɛna i b'a don jateminɛ sunkalo kɔfɛ i b'a sara ale don bɛ sara wa i tɛ seli a seli de tɛ sara nka a sun bɛ sara likawlihi sallallahu alaihi wasallam alakira ko kisi nɛɛma b'a ye alaysati iza hadati lam tasal wa lam tasum fadhalika min nuqsani diniha alakira ko alayhi salatu wasalam
a ko i k'a dɔn aw ma ye a fɔ ni muso bɛ laada la walima n'a bɛ bange joli la a tɛ sun a tɛ seli ko o de ye muso yɛrɛ ka diinɛ nagasi yɔrɔ dɔ ye ala ka bɔda di a ma ala y'o bɔ muso ka diinɛ la ala y'o bɔ a la o juru mun tɛ sɛbɛn u ye n'a bɛ laada joli la walima bange joli o ye nɔgɔ ye i tɛ seli i tɛ sun i tɛ kuranɛ kalan i tɛ don misiri kɔnɔ a naaninan waati min sun ni haramunen don sun kalite min haramunen don o de ye sɔmul marid banabagatɔ ka sun elezi yakhsha ala nafsihi halak banabagatɔ min b'a dɔn n'ale sunna sun in bɛ se k'a faga bana gɛlɛn b'i la i b'a dɔn furudimi gɛlɛn b'i la o n'a ɲɔgɔnna dɔn e yɛrɛ de b'a dɔn i ni ala cɛ mɛ anw ka furudimi kalite tigi ninnu ko tɛ dɛ ɲuman ɲuman de ko don bana dɔ b'i la i yɛrɛ b'a dɔn bana in bɛ k'i degun ka se dege min na n'i farati ka sun n'a tora ka wuli a b'i faga walima dɔgɔtɔrɔw ko n'i ma sun bila sun in b'i faga n'i sunna bilahi i tɛ baraji sɔrɔ o haram ne don i ka sun ko ala ko kuranɛ kɔnɔ qala allahu ta'ala ala ko kuranɛ kɔnɔ o kuma la wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ko aw kana aw yɛrɛ faga ko ala bɛ hinɛ aw la wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahiman a kana aw yɛrɛ faga aw k'a dɔn ala bɛ hinɛ aw la waati minnu sun ni haramunen don sun kalite min haramunen don kalite naani a fɔlɔ seliba ni selicinin don sun o haramunen don a tile saba seli tile saba sunni a yamutasiriki salasa o sunni haramunen don ani mɔgɔ min bɛ bange joli la ani laada joli o haramunen don ani banabaatɔ gɛlɛn min b'a dɔn ale ka bana bɛ se k'a faga n'a sunna o fana ka sun ye haramu ye tant que docteur y'a fɔ i kana sun kana sun ala ka bɔda di a ma nin de tun b'an bolo wula in na ka walawalaw ye an ka walada la nin ye nin bɔlen a la n'a diyara ala ye nin kɔfɛ an bɛna tugu ɲɔgɔn na n'ala y'an balo ka sini sɔrɔ ni baasi ma kɛ an bɛna dɔwɛrɛ walawala aw ye an bɛna don dɔwɛrɛ kɔnɔ sini n'o ye sun yɛrɛ samancɛw ye sunkalo yɛrɛ an bɛna don ale yɛrɛ kɔnɔ an bɛna kuma wujubu sɔm ramadan o de bɛna tugu na sunkalo yɛrɛ wajibiyali silamɛya fɛ an bɛna o de walawala sini ni ala ye an balo ka sini sɔrɔ k'a tanw n'a wagatiw di a ma ani mɔgɔ bɛ ɲumanya minnu kɛ sunkalo kɔnɔ ani kuranɛ kalanw nafa minnu bɛ olu la ani sarakabɔw sini an da bɛna don o la ni ala ye an balo ka sini sɔrɔ hɛrɛ la ala ka hinɛ aw dɛmɛ k'an siw janya ala ka hinɛ an ka banbagatɔw la ka sunkalo caman yira an na ala ka a mɛn tulo ɲuman di an ma k'a faamu cogo ɲuman di an ma n y'o de fɔ aw ye kuma bɛɛ kalan nin kumaw don filiw bɛ se ka yala fotiw bɛ yala n'aw ye min yala an b'a ɲini aw fɛ ala kama a k'an dɛmɛ k'a tile an ye wasalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakɛtu fayilali kan